अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग है मेरा, मैं आपके लिए व्लॉग लाई हूँ। आप मेरे व्लॉग बहुत पसंद करते हैं। और आधी रात को हम कहाँ जा रहे हैं, आगे चल के आपने मेरे साथ रहना है और वीडियो आपने फुल वॉच करनी है। फैसलाबाद से देखो, ये हम टोल प्लाजा से हम इंटर हो रहे हैं, इंटरचेंज से फैसलाबाद से अब हम घर जाने लगे हैं गाँव। आपको पता है 2 साल हो गए अम्मी की डेथ को, देखो पता ही नहीं चला। मरने वाले मर जाते हैं, अल्लाह पाक उनको लेता है। तो हमने जाना है अब वहाँ, उन्होंने यहाँ नहीं आना। तो इस तरह आधी रात को मैं घर से निकली और हम जा रहे हैं घर गाँव अपने। तो रास्ते में हमने स्टे किया। अब देखो दिन होने वाला है यहाँ थोड़ा बहुत, तकरीबन 3 बजे हम घर से चले थे। फैसलाबाद पहुँचे तो यहाँ अब हमने आराम का टोबर टैक्सिंग में हमने आराम गाह में नमाज़ पढ़ी, फजर अदा की। उसके बाद अभी भी थोड़ा बहुत दिन हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। और अब हम घर पहुँचेंगे तो आपने हमारे साथ रहना है। पहले हमने कब्रिस्तान जाना है क्योंकि अम्मी की कब्र पे, उसके बाद हम घर जाएंगे। और साथ साथ मेरे भाई ने अपने बच्चों के अकीक़े भी किए थे, छोटे बच्चों के, तो उनको भी, उनके लिए भी मैं जा रही हूँ। और कुछ अम्मी की बरसी थी इसलिए भी घर जा रही हूँ। मैं तो नहीं जाना चाहती थी, बार बार बड़े भाई ने इसरार किया, कहता आपको मैं किराया देता हूँ तो आप आएँ, क्यों नहीं आती। अम्मी की ख्वाहिश होती थी कि मैं सब बहन भाइयों को इकट्ठा करूँ, तो आप नहीं आती। देखो मेरा दिल अभी भी उदास है। तो इस तरह अब देखो अब्दुल हकीम हम पहुंचने वाले हैं। ये कुछ किलोमीटर के बाद अब्दुल हकीम से हम मोटरवे से हम उतर जाएंगे और आगे हमारा नज़दीक ही गांव है, तो हमने गांव जाना है अपने। तो आपने हमारे साथ रहना है और वीडियो हमारी फुल वॉच करनी है। काफ़ी दिन के बाद मैंने व्लॉग डाला है, आपको पता है मैं गाँव आई हुई हूँ तो इसलिए। और कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, वीडियो में कम ही अपलोड कर रही हूँ। कुछ अनलिस्ट पड़ी थी वीडियो, तो वो तो मैं डाल रही थी, तो मगर मैंने कहा चलो व्लॉगिंग का ये वाला चैनल मेरा व्लॉग पड़ा था तो मैं अब अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि ये फिर काफ़ी दिन हो, ज़्यादा दिन हो जाएंगे। क्योंकि अगस्त सितंबर में मेरी अम्मी फौत हुई थी, 4 सितंबर को, 6 को, बल्कि 6 सितंबर को हुई थी अब्दुल हकीम से। अब देखो हम उतरने वाले हैं इंटरचेंज से। मोटरवे का सफ़र बहुत आसान हो जाता है। कि देखो ये भाई आए और कह रहे हैं आप वीडियो क्यों बना रही हो। देखो मैंने यूँ ही ऐसे कैमरा नीचे किया तो वो मेरा पर्स भी सामने आपको नज़र आ रहा है, बैग। तो वीडियो नहीं बनाने देते, ये हमारे पाकिस्तानियों का हाल है। तो इस तरह हम पहुंच जाए पहले कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान पहुंचे तो यहाँ इन्होंने फातिहा की। इनके भी अम्मी अब्बू नहीं हैं, उमर के भी, मेरे हस्बैंड के भी। तो इन्होंने कहा इधर से ही हम होके चलते हैं। ये भी छोटे छोटे थे तो इनके अम्मी अब्बू की डेथ हो गई थी, तो खुद ही इन्होंने पढ़ा लिखा सब कुछ किया। तो अब देखो माशाल्लाह अपने भी, हमारे बच्चे जवान हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। तो इस तरह ये कब्रिस्तान अभी भी दिन 6:15 तकरीबन, अब देखो हम कब्रिस्तान में पहुंच गए हैं। अभी दिन हो गया था, मगर फजर की नमाज़ तो हमने वहाँ अदा की, तो उसके बाद इतना सफ़र आगे नहीं था। 6:15 6:30 का टाइम होगा। तो हम अब यहाँ पहुँचे हैं कब्रिस्तान में। बच्चों को मैं कह रही थी कब्रें नहीं फलांगो, आराम आराम से चलो, क्योंकि हमाद को भी मैंने कहा दिखाती हूँ, बड़े हो गए हैं बच्चे मेरे भी, तो आपको भी दिखाती हूँ कि ये कब्रें किस किस की हैं। दुनिया फ़ानी है, हर किसी ने यहाँ से जाना है, जो चले गए हैं उन्होंने। ये मेरी अम्मी की कब्र है और साथ ये मेरी दादी की है। तो पहले मैंने कहा अम्मी की कब्र पे हम करते हैं फातिहा खानी, ये कर रहे थे और मैं साथ ऐसे रोती रही बैठ के, कहाँ उन्होंने हमें जवाब देना। तो इस तरह इन्होंने फातिहा खानी की, फिर इधर अम्मी अब्बू पे, और ये फिर अपने अम्मी अब्बू की कब्र पे जाएंगे। साथ ही एक जैसे हमसाए होते हैं ना, वहाँ भी एक दूसरे के हमसाए हैं ये भी। तो ये फिर यहाँ अपने अम्मी अब्बू की कब्र पे आए। इधर कब्रिस्तान देखो फुल भरा पड़ा है, जहाँ जाओ दुनिया ख़त्म भी नहीं होती। रोडों पे चले जाओ, मॉलों पे चले जाओ, जहाँ जाओ दुनिया ख़त्म नहीं होती। और कब्रिस्तान देखो मैं आई हूँ तो पिछले साल आई थी और अब फिर 1 साल 2 साल बाद अब फिर आई हूँ। 2 साल हो गए मेरी अम्मी को फ़ौत हुए को। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इस तरह फिर हम घर पहुँचे। तो घर आते ही बच्चे देखो खुश हुए, वो बकरे दे के खड़े थे आगे, क्योंकि इन बच्चों के अकीक़े थे भतीजों मेरे के। ये मेरे भाई हैं, अब्बू हैं, वो बड़े भाई और छोटे भाई, 3 भाई हैं माशाल्लाह से मेरे। तो ये भतीजे खड़े हैं, इनके नाम पे इन्होंने अकीक़े की हैं। बच्चों के 2 बकरे थे तो इन्होंने ये बकरे ज़िबा किए। फिर आते ही इन्होंने काफ़ी आगे बुलाया हुआ था ज़िबा करने वाले को,
تو انہوں نے گوشت وغیرہ بنایا اور جیسے ہی غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جیسے ہی انہوں نے کیا کر رہے تھے خود ہی بیٹھ کے، ابا ساتھ بیٹھا تھا اور وہ بتا رہا تھا، میرا ابو بھابھی بھی ساتھ بیٹھی تھی اور بھائی بھی، وہ جیسے جیسے تقسیم کر رہے تھے اور ایسے ایسے وہ ساتھ بتا رہے تھے کہ ادھر ادھر گوشت دینا ہے، تو ایسے ہی وہ گوشت تقسیم کرتے رہے۔ اور اس کے بعد اب ہو جانی ہے امی کی برسی کی تیاری، کیونکہ 2 سال کے بعد ختم دلواتے ہیں ہم امی کا، 1 سال کے بعد دلواتے ہیں جیسے کہ، تو ویسے تو گھر میں روز ہی ہم دلواتے رہتے ہیں، تو یہ 1 سال کے بعد تھوڑا کچھ بڑا ہو جاتا ہے، سارے رشتہ دار یعنی کہ کون ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں جو آتے ہیں۔ یہ چھت پہ یہ بنا رہے تھے متنجن کی دیگ، تو ساتھ یہ بنا رہے تھے چکن کی یعنی چکن قورمہ۔ یہ عمر اوپر گئے تو یہ بنا کے آئے، چائے دینے گئے تھے نائی کو، تو کہتے بہت دھوپ ہے اور بہت گرمی ہے، وہ بیچارہ گرمی میں دیکھو بنا رہا تھا، اور ساتھ ساتھ دیکھو دوسری ابھی دیکھے خالی پڑی ہیں، وہ بھی اس نے بنانی ہے چکن کی۔ ایک انہوں نے میٹھے میں یہ بنائے تھے متنجن، اور باقی انہوں نے بنائے تھے چکن اور نان ویسے پارسل لے لیے تھے۔ تو اس طرح کھانا ہمارا ریڈی ہو گیا، اور یہاں اب ختم پڑھا جا رہا ہے، ختم شریف امی کا۔ پتہ نہیں آپ میں سے کون پڑھواتا ہے اور کون نہیں پڑھواتا ختم شریف، مگر ہم تو اس چیز کو مانتے ہیں، ہر کسی کے اپنے اپنے ہوتی ہے مرضی، کوئی مانے یا نہ مانے، مگر ہم تو مانتے ہیں۔ اللہ پاک میری امی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، بلکہ جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دیکھو سارے سب کو جیسے انہوں نے بلایا ہوا تھا، یہ قاری صاحب پڑھ رہے تھے، ان کی وائس میں نے میوٹ کر دی کیونکہ شور پیچھے بچے کر رہے تھے اور باہر بیٹھے تھے نا چھت پہ، تو اس طرح نا کم اس کی وائس تھی، مائک نہیں تھا نا، ویسے ہی ختم شریف پڑھ رہے تھے، تو تلاوت بھی انہوں نے کی ماشاءاللہ، نعت بھی پڑھی، اچھا انہوں نے بیان کیا، تو وہ پھر میں نے ان کی وائس میوٹ کر دی کیونکہ آواز اوپن تھی نا، ادھر باہر جگہ اوپن تھی نا، تو اس وجہ سے نا ٹھیک سے وائس نہیں آ رہی تھی۔ تو حماد میرا بیٹا بنانے والا تھا یہ ویڈیو، جیسے اس کو آئی اس نے بنائی، تو یہ سب ہمسائے بھی اور رشتہ دار بھی جیسے جاننے والے ہوتے ہیں، ابو نے بلائے ہوئے تھے اور بھائی بھی تینوں میرے آئے ہوئے تھے، بھابھیاں بھی آئی ہوئی تھی، تو یہی موقع ہوتا ہے ملنے کا، ہم بھی ایک بار مل لیتے ہیں، پھر کون ہر کوئی کہیں چلا جاتا ہے اور کوئی کہیں چلا جاتا ہے۔ فیصل آباد سے دیکھو ملتان جانا کون سا آسان ہے، ہر آئے دن ہم کہاں جا سکتے ہیں، اتنا پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے۔ اور یہ بھی میری جگاڑ لگی کہ بھائی نے مجھے کہا کہ آپ آئیں ضرور آئیں، تو بار بار اس کے اصرار کرنے پہ مجھے جانا پڑا، ورنہ میرا دل نہیں کر رہا تھا جانے کو۔ میں نے کہا ماں باپ تک میکے ہوتے ہیں، جیسے پیکے بولتے ہیں میکہ ہوتا ہے، ویسے ابو تو میرے ہیں، امی نہیں ہیں، تو ویسے دل نہیں کرتا گھر میں جانے کو، کیا کریں، دل کھانے کو، گھر کھانے کو ہوتا ہے، آنا ہے آتا ہے، کیا کریں۔ ویسے بھائی بھابھیاں بھی اپنے اپنے گھروں میں ہیں، گھر ویسے لاگ لگے پڑے ہیں، ایک چھوٹی ہے وہ رہتی ہے، وہ بھی اتنا نہیں، جیسے کہ پہلے امی کے ہوتے گھر میں موجیں تھی نا، ویسے اب موجیں نہیں ہیں، تو اس طرح یہ دیکھو یہاں ختم شریف پڑھا جا رہا تھا، اور اس کے بعد ان کو دینا ہے کھانا، تو کھانے کے بعد ہمارا ولاگ کا بھی اینڈ ہو جائے گا، کیونکہ میں نے اتنا زیادہ ولاگ نہیں بنایا تھا، یہی ایک ہی اکٹھا ہی میں نے ولاگ ڈال دیا، 12 منٹ کی تقریباً میری ویڈیو ہونی ہے، کیونکہ میں نے کہا 2 بناؤں گی تو 6 منٹ کی بن جائے گی، وہی ایک ہی بنا کے ولاگ میرا ہو جائے گا۔ کھانے کے لیے دیکھو برتن وغیرہ آگے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، پانی نان وغیرہ سب کچھ ریڈی ہے، بس یہ جیسے ہی ختم شریف انہیں پڑھتے ہیں کلام بخشوانے کے لیے ہم پڑھتے ہیں، جو ہمارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، تو ہم ضرور ان کے نام پہ نا چیزیں دیتے ہیں، کپڑے ہو جو چیز ہو ان کے نام پہ دیتے ہیں، ہر کسی کی مرضی ہے، جیسے کسی کے کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، تو اس طرح یہ اوپر چھت پہ ہے۔ دیکھو حماد نے ویڈیو بنائی ہے اور وہ بیچارہ بچہ تھا اور ساتھ ساتھ کیمرہ ہل رہا ہے، تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کمنٹس میں کہ میں نے ٹھیک بات کی ہے، ماں باپ تک میکہ ہوتا ہے، ماں باپ ختم، اللہ تعالیٰ میرے ابو کی زندگی رکھے، لمبی زندگی دے، ابھی تو وہ ہیں تو کچھ تھوڑا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا میکہ ہے، تو بھائی بھی کسی کسی کے ٹھیک رہتے ہیں، اللہ پاک میرے بھائیوں کو بھی جزا دے، اللہ پاک ان کی بھی لمبی زندگی دے۔ یہ میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں اور یہ دونوں بھتیجے ہیں، چھوٹے اور بڑے، چھوٹا اور بڑا، اللہ پاک ان کو بھی لمبی زندگی دے، ان کا بھی سایہ بچوں پہ سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ اور یہی میرا آج دل بہت اداس ہوا بیٹھا، اور ویڈیو میں دیکھو مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا، تو اس طرح
जितने भी मुसलमान इस दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। मेरी अम्मी भी इस दुनिया से चली गई है, 2 साल हो गए, अल्लाह पाक उनको भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। छोटे बड़े जितने भी इस दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं, जिनका मांगने वाला नहीं है, अल्लाह पाक उनके उनके भी हक़ में बेहतर करे। आमीन सुम्मा आमीन। और हमें पंचगाना नमाज़ पढ़ने की आदत डाले अल्लाह पाक। आमीन सुम्मा आमीन। और इस तरह ये भी ऐसे ही दुआ मांग रहे थे। मौलवी साहब भी कारी साहब हैं बड़े मस्जिद के हमारे, और अब्बू मेरे माशाल्लाह मुअज्जिन हैं मस्जिद के माशाल्लाह। 5 वक्त वही नमाज़ पढ़ते हैं, अज़ान देते हैं। अपने दिल उन्होंने वहाँ लगाया हुआ है, क्योंकि कहते हैं ना किसी की सुनो ना किसी की सुनाओ, अपने आप में मसरूफ़ है अब्बू मेरे भी माशाल्लाह। थोड़ी एज है तो मगर वो बहुत अच्छे हैं। ये है कि किसी को बताते नहीं हैं, दिल की बात दिल में ही रखते हैं। अल्लाह पाक सबको सब्र जमील अता फ़रमाए, और हमें भी सब्र जमील अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं ना, सब्र हमें खुद ब खुद आ ही जाता है। इस तरह की बात है कि नहीं। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो तकरीबन 12 मिनट की। तो आपने इसे ज़रूर फुल वॉच करना और कमेंट से ज़रूर राय का इज़हार देना, और मेरी अम्मी के लिए ज़रूर दुआ करनी है। जितने भी, मैंने तो आपको सबसे पहले ही कह दिया था कि जितने भी मुसलमान इस दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और ये खाना हमारा रेडी था। अब हम जो लोग आए हुए हैं उनको खाना देते हैं, तो उसके बाद मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। प्लीज़ आपने मेरी वीडियो फुल वॉच करनी है, और आपने मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है, क्योंकि मैं कब्रिस्तान नहीं गई थी। आपको पता है कब्रिस्तान में औरतों का जाना मना है। तो मैं पीछे होकर इनकी वीडियो वैसे मैंने बनाई है। जो ये गए थे, हमाद को बोला था वो बना के, हम गाड़ी में बैठे थे। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये अब देग पे बैठ रहे हैं, देग में खाना डालेंगे, ये देंगे। साथ साथ ये उमर साहब बैठे हैं, और दूसरे एक मेरे बहनोई बैठे हैं। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। बाय बाय, टेक केयर।